Hi guys, good morning. Mag-breakfast ta guys og orange guys. Mora ni akong breakfast guys. Ako na din giilisan akong name sa YouTube guys. Dili na tong Mommy Pearl Vlogs guys ha. Kuan na siya guys. B Vlogs. Ako na niya siyang giilisan kay ako yung kapangalan niya. Mas subscribe sila na ako. Maklik ang iyaha may maklik. So gilantaw na ako guys. Manang gailis ko kuan guys. Ngalan sa ako YouTube guys. So please kog subscribe guys ha. Don't forget to like, comment, and share. Thank you guys. Mga anta guys. Tamis kayo siya guys. May kayo hot doon pero usara okay na no. Usa. Anyang gabi mag-apple or gyapon ko guys. Wala kay rice guys. Iko mag-rice. Nya kung sa sudan guys, maglanlan ra ko guys. Dili ra ko magpan. Dili ra ko magpan rice kay gatimbanganay mi guys. Kailangan mag-diet ko guys. Okay pa ni siya guys, diet kay para to sugar ba. Ma-monitor po na to atong sugar guys, pasagad at kaog. Food is life. Baka na nagkaedad na ta guys. Ano lang, control tas atong pinaon. Kaya atong sugar guys. Kami pa na inheritance na mo diabetic ug sa heart. So, likay ta guys. Mahal ang magkasakit. Amping mo tanan guys ha. Huwag kalimot og anak ko. Like, comment, and share. Subscribe po guys, please. Thank you. Time is kishin guys. Lami mo kaon guys og prutas guys kuan buntag. Isa ko man og kape guys kay masakit ang kuto-kuto. Diet ko guys. Akong timbang guys kay 60.30. Kailangan inato pasobrahan kay ang atong sugar. So, thank you guys for watching. I love you all. God bless everyone. Bye. Thank you for watching. Mwah!